नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ फेब्रुआरी मास 17 तारिख मंगलवार आपण नहीं आसी आज दिन केतक गुरुत्वपूर्ण खबर समस्त खबर जानापी भिडटी को शेष पर्यटन देखूँ और आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं आम चैनल को जदि प्रथम थर पर देखुं तेज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस कर रखु। चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। प्रथम खबर खाता को आसब सुभद्रार चतुर्थ किस्ती 5,000 टंका लेखाएं पाइबे 1 कोटी महिला। तेबे तारीख घोषणा करदे सरकार। अपेक्षार अंत घटिला। सरकार घोषणा कले तारीख यही दिन खाता को आसब टंका एकाथरके 1 कोटी लोकों खाता को टंका पठाइबे सरकार। मार्च 8 तारिख अंतर्जातीय महिला दिवस में मिलिब सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती। गोटे महिला खाता को एकाथरके 5,000 टंका लेखाएं पठाइबे राज्य सरकार। एने घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेज राज्य सरकार सुभद्रा योजना 3टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। 3टी किस्ती मोट 15,000 टंका पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। यह सहित गत 22 तारिख में नुआ करी आवेदन करिथिबा एवं पूर्व किस्ती पाई नथिबा महिला मानक खाता को टंका पठाइथिले राज्य सरकार। तेबे प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को टंका दिया जाइथिला। सेमाने एका सांगरे 2टी किस्ती पाइछंती। परवर्ती खबर फेल मारिछि वसुधा योजना। अपरिष्कार पोखरी पानी भरसारे गाँ लोके। तेबे खरा दिन आरंभ न हेणु देखादेलाणी जल जंत्रणा। नलकूप अचल हो पड़ी। एपटे वसुधा योजन निर्मित प्राय 1.5 कोटी टंकार पानी टांकी निम्नमानर कार्यपाई लोकंकर काम आसी पारुना। फल लोक मैंने बाध्य होई पोखरी पानी व्यवहार करुछंती। बारंबार अभियोग पर मध्य पानी जोगाइबा व्यवस्था करुनाहांती विभागीय अधिकारी। तेबे का हाथ में बाल्टी एवं आउ किए गरा धरिछि। पानी पाई एकाठी होइछंती गाँ महिला। तुरंत पानी व्यवस्था न कले राजरास्तार हेब आंदोलन। बढ़ाण एवं आगतमाल गाँ को पानीर कौनसी व्यवस्था नहीं। दल भर्ती अपरिष्कार पानी गाँ लोक मानकर एकमात्र भरोसा। तेबे ग्रामर जल जोगाण विभाग पक्षर 2 वर्ष तले वसुधा योजन प्राय 1.5 कोटी टंका व्यय विशाल पानी टांकी निर्माण होइतिला। परवर्ती खबर राज्य में पारद उपर मुहां। रातिर तापमात्रा आहरी 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी पारे। तेबे उपकूल ओडिशा रे पारद उपर मुहां होइछि। पश्चिम ओडिशा रे भी तापमात्रा 15 डिग्री उपरे रहुछि। तेबे रातिर तापमात्रा आहरी बढ़िबो। आसंता 3 दिन में पारद 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ी पारे बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। सोमवार फुलबाणी और राउरकेला रे 12 डिग्री रही पारे। सेपरि झारसुगुड़ा रे 13, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी, सुंदरगढ़ और केन्दुझर रे 14 डिग्री रही पारे पारद। किंतु उपकूल ओडिशा रे अधिकांश स्थान में 18 डिग्री बा एहाटारू अधिक रही पारे। मंगलवार फुलबाणी रे 11 और राउरकेला रे 12, नवरंगपुर और झारसुगुड़ा रे 13 डिग्री रही पारे पारद। परवर्ती खबर ट्रेन सफासुतुरा अच्छी कि नहीं जांच करिबो एआई। जनरल कोच गुड़ी को मिलिबो फास्ट क्लास श्रेणीर परिच्छन्नता। तेबे साधारण ट्रेन यात्रा समय सबुठारु बड़ समस्या होउछि एहार सफासुतुरा। एबे ट्रेनर सफासुतुरा तदारख करिबा पई एआई चालित सफासुतुरा व्यवहार करा जाउछि। रेल सूचना केन्द्रर मुख्य प्रोजेक्ट इंजीनियर लक्ष्मण जैन एक स्वतंत्र साक्षात्कार में एक गणमाध्यम को कहते जे एआई एबे ट्रेनर सफासुतुरा तदारख करिबो। से आहुरी मध्य कहते एही एआई आधारित सफासुतुरा व्यवस्था को देशर 100टी ट्रेन रे पायलट भित्तिरे कार्यकारी करा जाइछि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निकट में दाबी करथिले जे प्रथम श्रेणी और एसी कोच रे जो परिष्कार परिच्छन्नता बजाय रखा जाउछि ताहा एबे मध्य साधारण श्रेणी रे रहिबो। तेबे किपरि हेब सफासुतुरा लक्ष्मण जैन बुझाइथिले जे सफाई कर्मचारी माने ट्रेन रे चढ़िबा समय प्रथमे निजर एक फोटो उठाई आप रे अपलोड करिवे। या परे सेमाने जो शौचालय को सफा करुछंती तार एक फोटो उठाई ताहाकु मध्य अपलोड करिवे। तेबे शौचालय सफा करिबा समय एवं शौचालय सफा करि सारिबा परे एक फोटो दाखल करिबा पई मध्य कहिसंती। परवर्ती खबर आजिठु सीबीएसई परीक्षा 26टी देश में 46 लाख परीक्षार्थी। ओडिशा रे 1 लाख रु अधिक पिला देबे परीक्षा। तेबे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बा सीबीएसई द्वारा परिचालित विद्यालय 10ମ और द्वादश श्रेणी थियोरी परीक्षा फेब्रुआरी 17 तारिख मंगलवार ठारू आरंभ होबाकु जाउछि। उभय श्रेणीर परीक्षा प्रतिदिन पूर्वाह्न 10:30 रु रहिछि। तेबे 10ମ श्रेणी परीक्षा मार्च 10 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा बेले द्वादश श्रेणी परीक्षा एप्रिल 9 तारिख पर्यंत चलिबो। 10ମ श्रेणी प्रथम दिन गणित विषय परीक्षा थिबा बेले फेब्रुआरी 18 रे गृह विज्ञान बा होम साइंस और 21 रे इंग्राजी, 25 रे विज्ञान, 27 रे आईटी, मार्च 7 रे सोशल साइंस विषय परीक्षा अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर खूब शीघ्र आरंभ हेबो रत्न भंडार गणति मणति सरकारंकर घोषणा। तेबे श्रीमंदिर रत्न भंडार अलंकार गणति प्रसंग में आज आसी सबुठारु बड़ खबर।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏସ୍ଓପି ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ହାଇକୋର୍ଟ 3 ମାସିଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟର ଏସ୍ଓପି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 1978ର ତାଲିକା ସହିତ ଅଳଙ୍କାର ମେଳ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସହ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପରଲୋକ। ସମ୍ବଲପୁର ଶାନ୍ତିନଗରସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ତେବେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଡକ୍ଟର ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଶାନ୍ତିନଗରସ୍ଥିତ ନିଜର ବାସଭବନରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ସମାଜସେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 20ରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ତେବେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏଥର କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିପାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା। ତେବେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ସହିତ କୃଷି, ଜଳସେଚନ, ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇଇ ମେନ୍ 2026 ରେଜଲ୍ଟ। ଟପ୍ 12ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭବେଶ ପାତ୍ର। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇଇ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ସୋମବାର ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଜେଇଇ ମେନ୍ 2024 ସେସନ୍ 1ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ପେପର 1 ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଜେଇଇ ମେନ୍ 2026 ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 21, 22, 23, 24 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମୋଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଶର 326 ସହର ଏବଂ ବିଦେଶର 15 ସହରର 658 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା 13ଟି ଭାଷାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଇଂରାଜୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, କନ୍ନଡ଼, ହିନ୍ଦୀ, ମାଲାୟାଲମ, ମରାଠୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ତେବେ ବିଏନ୍ପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଏନ୍ପି ବାଂଲାଦେଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଢାକା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଗତ 18 ମାସ ହେଲା ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।